हॅलो गायज मॉर्निंग कशें आहाय तुमी सजमता तुमी सगळीं बरें आहाय आनी तेच भाशेन हांव सायरा आनी भावूय बरें आहाय आनी गायज आतां थंय सकाळ घरा पावलो हांव कामासान आनी उठोन सकाळ 4:30 घरा पावलो हांव आनी न्हांवलो न्हिदलो आनी आतां रोखडो उठोलो हांव 10 म्हळ्यार 10:30 असो आनी आतां वयता आमी शॉपिंगाक ओके. सो पयलीं आमी वयतलीं लिडल मागीर पयलीं कॉस्को वयतलीं आनी मागीर लिडला वयतलीं ओके मागीर आजडा ओके. सो आतां आमी भायर सोदाय गायज शॉपिंग करूंक. सो या गायज आज शॉपिंग आमगे कितें कितें हाडपा तें मोस्टली ग्रॉसरी एन आमगे जाय ते वस्तू भुरग्यांगे खावप ओके. आनी कितें बरें कितें मेळ्ळें जाल्यार मागीर आमी तुमकां व्लॉगाचेर दाखयतलीं ओके. सो सी यू गायज नाव वी आर मुवींग आउट फॉर द शॉपिंग. Your tricks. हॅलो गायज सो आतां लिडला आनी आजडासान बरें शॉपिंग कोन्न येयल्याय ओके. लिडला भितर गेल ना सो सायरान हाड वस्तू आनी आजडा भितर आनी दाखोवपा पावला सो आम जस्ट शोईंग इट नाव गायज. आतां दाखयता तुमकां आमची शॉपिंग कोन्न हाडलें बरी झाड बी हाडल्याय सायरान ओके. गायज आमगे सगळें शॉपिंग ग्रॉसरी ओके ग्रॉसरी शॉपिंग ओके. आनी मागीर हांव तुमकां बरी झाड दाखयता सनफ्लावर आनी लिली झाडां लिलीज आनी रोजा एंड सनफ्लावर तेला बरी झाड. तो आतां भितर वयतलीं सगळें सामान दोन आनी सायरा म्हणटा आज रोयत म्हणटा झाडां सो एकेदोन रोयत तें सो मागीर रोयता तो हांव तुमकां दाखयतलो हांव बरी रोयताय तीं ओके. सो ते आमी प्लॅन कोत्ताय ती फ्रंट यार्ड वा बॅक यार्डां रोवपाक झाडां. आनी आनी एक लिली ओ रेड न्हू गो रेड लिलीज आनी आमगे सनफ्लावर फ्लावर एक पाट हाडलो पूण बरो जालो ना पूण हे पाट चोवपा जाय बरो जात जाल्यार हे बाजाराचे चोया रोयन. ते आमगे जल्लाचे लिलीज कितून लायल्याय ते केसर झाड ती म्हाका खावपा ना थोड्यो ओके. सो जैन बी आम आतां रोयतलीं झाडां. आमगे आज घराक बिरयानी रांदिल्या आमची पयली आनी स्वादिश्ट बिरयानी ओके ओके. सो बिरयानी खाया ओके. सो आतां वयता म्हणजे जेवपाक ते टायम जाला जेवपाचो आनी आमकां टू ईट बिरयानी गायज. सो गायज आमगे बिरयानी सारकी जमजम बिरयानी टेस्ट ओके रिचीन खावपाची गायज. सो आतां बरी जेम काड आमी बरी जेयली ओके. जेम न्हिदली आनी आतां उठोन सोनो न्हिदलो आहा तेका बेग बेगीन उठोन आतां आमी आतां प्लांटींग कोताय ओके. सो सनफ्लावर आतां रोयताय आमी आनी दुसरी झाडां ओके. सो सायराचो कितको सो सनफ्लावर हिंग घाता आमी सो गायज एक झाड रोयला आमी सनफ्लावर ओके. सो आतां उरल्या ह्यो ही झाड आम दुसरे सायडीन रोयतले तेशी आय थिंक कोणशा ओके. सो ही तितू 4 झाडां माळ्याय शॉपिंगासून. खूंय गेलो गो सायराम तो झाडां हा आजडा हय ती रोजा आनी सनफ्लावर गेले आमी आजडा आनी ती लिलीज लिडलांक गेले आतां ती रोयताय आमी आज सारकें. आमगे फ्रंट यार्ड गार्डन थंय काय सर तुमी फ्रंट यार्ड गार्डन आख्खी झाडां भरला आमी सारकी कितू झाडां बरें दिसताय सारकें
आतां मातशें तेंका उदक घाता ओके वोत चड उदक घालें तेंकां अशें कूल तेंदी सो गायज बरें झाडां उदक घायलें ओके बरें दिसता थंय तुम लास्ट टायम हांवें फकत टोमाटीन आनी वेजिटेबल्स दाखयले जालें त्यो पूण आमगे गार्डन चोय कितें जालें तें चोय गाय थंय चड वॉयस जाता गार्डन ओके चोय कितू झाड रोयले आमी ओके ही तुम पयलीं चोयलें आसतलें लास्ट व्लॉगां चोय हिंग चोय पातोळ्यो पान म्हाका खबर नासलेलें म्हाका सायरान सांगिलां ओके सो दीस इज आवर गार्डन गायज बरें न्हेसयलां आमी सो हांव दाखयलो तें आमगे बॅकयार्ड गार्डन आनी आमगे फ्रंट गार्डन चोय ही जाताय एक मातशें बरो व्हड जावपा रावता बरो दिसता सारको ओके सो चल तुम गायस आज आमगे कितें हाडलाय ती झाड रोयली ओके आनी तेशी आमगे गार्डन दाखयलें तुमकां ओके तुमी तुमगे गार्डन अशें करून निटयलें आसतलें आनी आमगे गार्डन आमी दाखयलें तुका तितू बरें करून आमी बरें आनी बसून झाडां बरीं रोवपा जाय सारकीं बरें दिसपा जाय सारकें तुगड आसा आमगे गोंया अशें करून गार्डन आसा हितू फुलान झाडां भोत्ताय सारकीं बरें दिसता झाड आसल्यार इन युअर सरावंडिंग्स इन युअर गार्डन बरें झाड आसल्यार बरें दिसता तेशें करून हिंगाय तशें करपाचें ओके सो नाव गायज कितें करता हांव भितर येता आनी हे दोगांयक न्हावयन सोमती भायर सरपाची आमगे मामी थिंग वयताय ते शॉनल ते हुस्केतालो सो मातशें थिंग वयताय ते मेळपाक ओके सो नाव वी आर गोईंग इनसायड गायज आनी तेंका न्हावयन काडटाय ओके सो सी यू गायज लेटर वेन वी आर लिवींग हे गायज आतां भायर सरताय वचपा मागे मामी थिंगा मातशें थिंग टायम स्पेंड करतली ओके चोयाक थिंग कितें कोताय ती आनी मागीर थिंगसून मागीर घारा येतली ओके सो आनी कितें मोद प्लॅन आहा जाल्यार मागीर तें तुमकां दिसती पडटलें सो मेकिंग ऑन अ मूव टू माय मॉम्स प्लेस आतां पावली एट माय मॉम्स प्लेस चोय रावता ते देर उगडपाक बरें वार्मा थिंग सारकें नायस कूल बरें पिकॉक curry pot चोय म्हज्या मामी थिंग रोयलां अशें बारीक ओके बरीं झाडां आनी ते एंट्रन्साचो तें बरें पिकॉक केलां पिकॉक फेदर्स आतां बेश्टे बसोन चोया कितें कोता ती ओके सगळे बेश्टे बसतली उलयतली खबरो मारतली चोया कितें कोताय ती मातशें मागीर वखदां मागीर भायर सरतली वचपा घरा तेज भितर चोया आनी खूंय वचपा जालें कितें हालें उठपा जाय सेंट्रल लंडन वचपा बाबागे पासपोर्ट हाडपा धाकटे गेली ओके सो I see you later if there's any plan you can see me I'll show you on the vlog so आतां बरी चाव बी पिली आनी चोय झाडान कितें केलें तें बरें पॉपकॉर्न केलें
आनी गॅस वॉट ही पडा मशीन ते मशिनाचें अशें करून ते मशीन ऑल्टरनेट पॉपकॉर्न करपाचें ओके आनी हेचो गाय सारकें चोवपाक दिसता अशें करून आम सिनेमा वर्ल्डा आमी वयताय तशें करून पॉपकॉर्न घालताय चड बस हा बरें लागताय पॉपकॉर्न सारकें कुरकुरीत Fresh to fresh. फ्रेश सॉल्टी पॉपकॉर्न Butter popcorn. बटर ना रे बटर सॉल्ट पॉपकॉर्न बरें नायस ओके टू गुड आमी अशें कितें हाडपा पडटलें करपा पॉपकॉर्न बी घरा कडेन खावपाचें अशें एन्जॉय करता पॉपकॉर्न कशें आगे पॉपकॉर्न तुगेलें Nice. नायस पॉपकॉर्न तुगे कॉर्न पॉपकॉर्न गायज आमगे सडन प्लॅन टू अचारी आनी थंय आमी स्टार्टर ऑर्डर सॅलड मिक्स ग्रिल Sonal, say hi. Hi, sir. Hi. प्रॉन्स तंदुरी प्रॉन्स किंग प्रॉन्स आनी हेचोय हय या ड्रिंक्स पी एस आमगे ड्रिंक्स गायज तुमी आमगे जेवण ओके बरें ऑर्डर केलो आहा तंदुरी किंग प्रॉन्स फिश टिक्का Rhino. आनी चो ऑर्डर येवपा आहा आमगेलें कितें म्हणटाय तें crazy with cheese garlic naan okay for later okay so guys let's enjoy you. and let's eat he's serving us okay so guys try करूया nice fish tikka Well, fish only, but it's spicy. Oh, it's spicy. Pero fugo todo. tandoori king prawns lovely and this is the mixed platter chicken Hi, Namudina. Kena? Just put a lot. lovely guys let's enjoy the food आता मग येयला मेन कोर्स ओके लॅम जलफ्रेजी आणि नान hey guys Chili garlic naan. चिली गार्लिक नान चीज चिली गार्लिक नान है चला क्या इंडियन फूड ओके सो लेट्स एन्जॉय दिस मेन कोर्स नाव गायज आनी स्टार्टर बरें गेला आमगेलें मेन कोर्स आनी मागीर आम पॅकअप वचपाक घरा ओके कित्याक आतां आमगे आहाय तें मातशें आबूज जालें सो आतां आमी वयतलीं रोखडी मागीर हाय ओके सो सी यू गायज वन यू आर लिवींग Started the pot ball. गायज आतां मुखार पावली ओके आनी बाब ते न्हिदोले तेंक न्हिदोंक वयला आमी सो तें पयलें न्हावयलो आमी मामी ते गोंयचे पयलें सो ते सोमतें बाय द वे गेल्ली आचारी ओके बरें जेवण जालां आमगेलें आचारी बरी जेली जायते फाट गेला आमी थिंगा सो आयजूय बेश्टे चिंतिल्लें या म्हूण साराकूय बेश्टी बरी अशें करून रूच येयल्ली लायक खंय जेवप वचपा सो हांवें सांगलें चल प्लॅन करुया या सो एनिवेज मामी थिंगा आहलोली न्हू सो हांवें सांगलें तेंकांय व्हरया चल मागीर सगळीं बरोबर गेलीं आचारी जेयलीं आनी येयलीं तेंक पावयलें आनी अशें घरा पावलें आतां ते न्हिदोले तेंक वयर घायलें सायरा आपणें कितें करपा तें कोण वयर गेलें न्हिदपा ओके सो आतां हांवूय वचपाचो ओके कित्याक चड लेटूय जालो न्हू ओके सो एनिवेज वी एट होम ओके आज दीस बरो गेलो आमगेलो गार्डनिंग केलें सगळे ब्लॉगाचेर दिसती पडटा गार्डनिंग आमगे कितू झाड रोयलाय आनी कितें कितें तें ओके शॉपिंग ओके आनी मामी थिंगा मातशें टिंग टायम स्पेंड केला आमी आनी अशें जेन घरा ओके सो आज बेगीन न्हिदों वयताय ओके सो कितें हालें उठोन सेंटरला वचपा जाय अरावंड 8 उठपा जाय 8:30 आनी भायर सरपा जाय सेंटरला वचपा बेश्टी अशी ओके सो गायज एनिवेज बरें दिसलें आयज दीस बरो गेलो एंड तुमी मुगे व्लॉग चोयाय एन्जॉय द व्लॉग ओके एंड टेल मी हाव इट इज ओके एंड गुड नाइट मोगासो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग एंड ऑल्सो wait for my new vlog to come up and see you guys in my next vlog.